Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 23 September tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan insyaallah tanggal 26 Safar tahun 1444 Hijriah. Hari ini kita tengah meresmikan satu masjid jami' khus dan mutmainnah. Artinya bahwa alhamdulillah masjid yang didukung oleh berbagai macam telah berdiri sekarang ini. Alhamdulillah. Mengenai para kontributor dalam hal ini yang tadi dinyatakan lebih dari 1000 orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ada keuntungan para orang yang berinfak di dalam pembangunan masjid ini. Ada keuntungan yang bersifat duniawi, seperti Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu azim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji, dan Allah akan menambahkan lebih dari itu bagi siapa yang dikehendaki, karena Allah Maha Luas, Maha Kaya. Di samping keuntungan ukhrawi, ada juga keuntungan duniawi. Di samping keuntungan duniawi, ada juga keuntungan ukhrawi di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun lillahi ta'ala sebuah masjid di muka bumi, maka Allah akan membangunkan rumah di sana. Entah itu secara mandiri atau secara kolektif, Allah akan memberikan jaza di akhirat nanti rumah sesuai dengan apa yang kita infakkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata 'amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa' bihi wa waladin salih yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Di samping anak-anak yang saleh yang berdoa untuknya, di samping ilmu yang manfaat untuknya, adalah amal jariyah, yaitu derma yang mengalir. Seandainya masjid ini, kita telah berinfak di masjid ini, ketika masjid itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, dan kita sudah wafat, maka rezeki kita, amal jariah kita akan mengalir ke alam barzah selama masjid ini digunakan untuk ibadah mahdhah atau ghair mahdhah. Adapun setelah kita mendirikan masjid, tentu dibutuhkan manajemen atau takmir masjid, imaratul masjid. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mampu mengurus masjid, jadi takmir masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, dan menegakkan sholat, berzakat, serta dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah iman itu? Tentunya di atas Islam, setelah seseorang menjadi Islam. Ada satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, ketika suku Arab, yaitu Arab pedalaman, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bangga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah beriman." Qalu amanna. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iman fi qulubikum." Katakan ya Muhammad, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dada. Lalu apakah iman itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai orang-orang beriman dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Dia mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu akbar. Dia mengingat kekuasaan Allah yang begitu tanpa batas. Dia mengingat rahmat dan rahmat Allah yang begitu luar biasa. Tergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah
Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria orang beriman yang mampu memanage sebuah masjid, yang mampu mengurus masjid, melaksanakan masjid sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Tentunya orang-orang beriman inilah yang akan mampu menjaga, merawat, melestarikan, dan menjadikan masjid satu lembaga atau satu tempat yang tidak hanya tempat sholat, melainkan bermanfaat juga untuk sifat-sifat muamalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه مثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات وغفر الذنوب الخاطئة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أراد